ebedi chiame edi ameje so eye Mame Frimpoma Kranche MFK for short Prof 1 Mame mbacho ti saying Oba pa betimi ayu o mask na free wanu ama me na mate won kan yi a ke be me de pa be mic no me da se e fro saying e ba cho me de ama mo wa okay anti ama no pa yi de na de onam Mame no pa yi de boko nso nya boko sa abrante o ti me nchen ye me ba be ma pani me di dwa enti me Ghana card me particulars ye fi ahye nti ahye ti akola na me soma de commercial mo kodi me sika se mu nnwuma nyina ama me ti ye nene na awotwe na me soma akola so onko send this kama baby me no mu di dwa no me bai ko ya wuku ada na me hu no me menda na me sister pani ne betu manim se ma bai me yi se scanam de soma no no hye ne botom ma 28,050 cedis ayera obi ayi ti waka ya ante me de ti me ma police fo che me ba no ti me ba ne kire ni mu no na mbe hunu se ya wa fa mpana e wa kuro baby e frɛ ho bireku ti sika no ehwehwemu na mza kwa hunu se me fridge mu na matɔsi ho no fridge ne kwa mpana ne ho eno na nkyɛn TV decoder ɛkɔ ti me ni police fo ehwehwemu na me se me amebɔ nan akokoro ni so enra epe mema mienu ka me ho ekokoro ni so ekoto aketesi ane ne ma me de asem ni nyina bɔ wo mo ewura ne se ne ama no mfa ma me ye boy ya mo na me de ko Biriku police station ti me kotu police ni me fe ni Mr. Owusu oba anan ne me ko ye kwa no ye se ye mra ne office ni me di ho nkita ho se anse eye nkwala mienu na di nsemone se de be ya basem ni betwatia ye ba ya papa yi de tu ye nim ye se sisi ano semone de nkwala na de awie nti ye ka no kabata ne mienu ye hu de be ya fa ho ya bo Mame na wo se wansoma me baba ema ye se on fa ni sika me ye dan wo ni fie to ni de wontua onsoma me ba no na TV ne fridge ne so fridge ne de Mame ne de ye adwuma wo ne ba asisi ame ne mo kasa TV ne so de wo ho enti me dwene ho a me ntia se sanse me ntimi nya court ko ne abakwa ne abasa wo se me de be dan mo na mo bo ame Ezante scan sika me di dwa oba pampa cho sika na yesen 28,050 cedis 2,850 Ghana cedis ena odi asoma oba pampa cho wan phone na eringe ye odia ana Mame odia hwe check o Mame phone na fato silent Mame na case ne de epantoma o Mame wodi sika no ma oba ne se onfa nkwaye den na ma o me pa cho scam de man benya na 6,355 se onko sending to o Mame no mo di dwa na account su na odi dwa ben me pa cho meton nam eti enamfo na wo wato mo nam ya won kwasande sika ma wo mo no ba ya o sika ayira ba cho ai sika se boto ni mo no ayira 2,850 film ba na sika ni nyina ka bom ene hye boto ni mana no wakyechem me ba cho ni nyina ka bom na wonya anya ne se de enye na Mame na wonya anya chingam no so to ho nse yete afidie so na ye no mu na ho ne yentimi nkasa wa anya ne se de me sisi me sika no me se de me check me sika ne se me yi se 1,000 na besa me hyehye na me yi sika na me yi ba ko na me de afa ho sa na no wa ye sika no me ba cha wan sa na me ye ne de ma no ese anse wo de kwa mbe busa ne bia numbers nti owi anu ono ahyehye no atworotworo no de paper no aka ho no de ekọ okay we ni de to so sen a wo de sika asoma no free se me di ben fie miense ne fie hye ya me ne ma nyina hye de ono na me so ono nko na da bia wo de sika ma no ba ni nyina so wo de ma na ya na ekọ me ba cho ni nyina akọ na ba no ne natifie me ba cha wan wa hu so twempena Mame me kase mani hunu ya na me ykontompo ni ezan se ono wodan a wodan madwaye ne bibia wo mu dada enti no me didi wi a babrewa na mawura dem na madai bi won so ba ma na okokro mu kwadi agro okay ti se me kase me hu se otwem wa hu so do ba bia ba fie ho oba na nya mfie sen ba cho mfie duonu nan 24 years ena wode oba etimi ba fie na se wono mom maybe se wono a because one ekọ ne mpenatwen se so mpenatwen no ena ba ne ho se sen kwa ben wo fa so na ma me disika ma asisika na yira na fridge no yetam o peja frifie no obi ani fie ma me se ye anadwo se ye wia ebia na meni ho ebi so kra na me wode me ye fridge mu na ye ntie pepa ne kra na se fridge ne share box mu me ba cha wa enya nkọ ba bia me ba cha wa wunya nyinya hwe me ba cha de bi se box mu sa ena TV ne nso
TV ne TV a mehwa ewo no ne dem ebo ono ne dem emienu ti ba ko no tu ne de koda ne de koma ampana oba ne friend say e friend Samuel Wachere Sami Tuga be Mike ne mami e te say e ho adum bia wano na kasa ukwaya line say na kasa bia peja ti hwe Mike na be Mike ne mami mente won kan ye kra na mente o kasa na wo ka no ababa wano hia no share no TikTok kai TikTok we share na da ben share no somewhere February ni mu ho afia your friend is saying your friend Mame ya be ma bia wano na kasa mami your friend say Mame ya na we share na TikTok kwa be na fast we share na TikTok na mene na muna mikuhun no TikTok wana mi chatting se metimi anya number no de ne number bia wano kasa Tuga mentere mi share no TikTok na me ka chenze metimi anya number no ka se no de ne number no e just like that e de na hu wone ho ade ko say ne pe de na no ye o TikTok ho a catch your attention ma say ne pe as the nine acheche nti omo na acheche na ya na eme fepa ne na acheche o kwa ben so say wo ye ananta na say wo ye bolega te say I say bolega kakra fansa ye kire me say de sitie no BBC I say pejansa na ye ni ma me I say ya ne so ye ananta de be nya ananta it is say we I say BBC eti oye video na wu ne nan na ye ofe nti eno na chill wa fa mpana pen na we no first ma fa bi da bebele wa fa bebre be mic ne na kagum wo so wa fa bi da na den bebre omodos be sen untimi nkan ya de kofo ba asisi wo mbe ma betimi aka bi abefo na 5 ya de kofo ba asisi wo ne ka se ema wafa emefra enya makura na betimi aka befo na 5 damba cho kofo ba ase no dodo se ne kom as a first 64 wono akura ni be da ka fra we ne ka me ba wo beje assistant so na wono anim o se kofo ba ase ne fa sen 64 fa 64 Tuga bi wono na kasa gu ade no ma me 64 kofo ba ase ne fa 64 eti de o kan kire se wafa ma 60 so se ka fo ansa na ye ma ani wafa ma 60 24 years nti ko hia Mame ya na onu oba bi wo ho ana se na omunyina no omagejai na me no bi eja na ya da akwa oboa ampa na onu obi ya wo se ne pedi se ansa na okodwam edibe 3 weeks ansa na me 3 weeks one ne kasa wo phone so WhatsApp call ni ade mo ye video call mo ye sex phone sex ni bi ende mo anye bi by video call ni ana se de na mo ye me busa nse ne no city o ye de na me na kasa normal ways sa bi wa no mente hwio me ne kasa normal ways ne de hia se bia wo ko hen wo ye de ebu a o sini ma na ebu anso na me so me ya de nti wo se me de phone ese o ne kasa na obi a ye na ade na phone to nsuo mo de be me be bi nsuo chese unim strategy no se de esidi ye adwuma ni nti no ento nsuo mu eba ne se na ama me ne ma ne kodi ne ho ya ba ye ne se me ya ma adwene se ono no na oton tare ana sense bebre na ni sika no eye basa na me so ene ma me wo fridge wo ntie na me de fridge no ebra na de fridge no edi dwante se udi gana emfa so basa na ya to fridge na de ababe sini no see you na o de to ma me anim se bia Mame me ne nam TikTok app no so makohia oba bia ne na ya chiachia wo chime wa catch my attention because ana me pe na ne ho akire ne nti wo fridge na esi wa wo fa nye hwe no fama me nkomo oba no me de bo ne bosia ono ma me di zankomo no adenti na ne na ni zankomo no na me ka kire ne bi oba ka kire me se fa na man fa nko ntina me so ma mo na mane nti oba no ne na dada ani dodo sen adosu be sen be wen na kasa gu ma me be sen kan adosu de bebre mo twempna free February be pem ne no mo de dada bebre ani
On a bow one answer when I am now corner ho. Or no by my name is McConnell. Walk on one present. The Macon does in the or no Nabami. I didn't hear. Martin says in the chrome or a star or hopa, or a star boy. Yes, a chrome or quiet anymore. Makoha Metanin 90th Street in T. Omunim. Monanti Street. Yana Moyedeo Street. A boa or quackota diamond in Neco. O kwa ne mami hu se otifi obi. Wone ne mami nyina nete ho. Di be ma ba Salome akra no so nyamfiese ababa wa no. Or 23 years. Mami ya o 23. Enti oba tan oba 23 years. Na be ma be hye no wo kwa otimi di be sen. Me kwa ebu arechia. Ne bu on so be 2 days and 3 days. Nti wo kwa wo kra mami se wo kwan. Me nkra no. No an se wahwim. Independent man. No akwose oba nchen. Ge no mami ti fie ho a. Wo ye de adwuma. Oton ensa. Ensa ne den. Ensa ne jot ni. Ensa ne jot. No ton. Ah, uka bibi tato. Asa me hwe wa no me hu awi. Ensa ne jot ne den. Oton ensa ne jot ni wi. Tuga. Ma. Be Mike ne me ntekasa no. Oton ensa ne jot ni wi. Wase ne ton ensa. Ensa. Aha. Ena jot na wi. Na wo hye. Dabi. Ge ne hye. Dabi. Wase no hye. Dabi. Oton ma mantem boys. Ade ho ye ghetto. Ase ahona yese zongo live bisa. Wo say friend is saying girl no friend is say mama ya. E na wase ne so de saying apia. Sport ne de saying. Ende ni di. Kro no so Asini bleku. Asin breku. E na say area na yese zongo. Te say me suma obi wa asin breku ama me direction no na ye nkonkwafa ama me fridge ni TV mre no. Wuni veranda se me yan adwe. Adwuma be na aye. Wo ye de adwuma? Nya adwuma. Wonya adwuma bia enso wo atenka. Wonya adwuma so wo feelings. Wonya adwuma so timi kɔ no oba akɔkɔda. Etam wo ma me fridge ade kɔkɔkye oba. Aden. Di enti na ade fridge ni chair no. Ade TV so kura mposa kan ho. Di enti a. Ma mfa nche no. Na de eden. Me ka chen se onfa nya adwuma no. Onfa nton kokoti ni drinks ni nti se mfa so ne ba so a. Enti ke bia ke nya be 3 months ne bia nan kan fa so aba san kuma ba baji se. Na fe ade enti na wo ma me na ade ne ye ne de ano. Wakwa ko hu se wa be fama de etimi kwa akwaje a wase na oton ensa jot ni wi ne se onfa ma no de enti a. De enti na wase ne se onfa ma no. Ne ban se so de ma ya ye ne abu ni kwase a. Ne ba ne na ekasa. Na de mo jai. Da. Ese munyai. Etu wan kan kire ne se eniema no ko wiai because we wia. Me kan bi bia kire se. O ka kire ne se sen. Me ka kire se eniema ne nya me dia. Na ye hwan dia? Mame dia. Monfre mame ya mame ya soma obi ewo breku honom se onko fie ho na one asew no so akwa akohia mini kan ene mame ya nkasa na menhwe ede wo say apart from the nine no ede ne ma san do mame ya sa ede ya anu nkwa na wo no ho me fe enu nkwa na da koso engine hwe engine de anchew tie se eye kasa gu mic ni mu mame uhu say yes be ma de wo hwe de etu aniwa enti wo hwe oba de ewo oba no na attract ne ma ne se ne pe eti wo say ne nan a mame ya na se ne mame de he na me pacho waba mame ya good morning mame ya te say mame ya unim same anio me pacho unim same wo kwan ben so Obapa midin de maame frempɔ ma ha ye Lawson TV Kumase na same de waba ha one ne maame say wɔn o Ch0p ohia wɔ TikTok ɛna mo keka ye esiani na mpratwe ba mu no wakɔ wia ne maame fridge ɛne ne TV aboda ho ɛde abrɛw maame na kye no nti wɔba abɛgye ne TV ɛne ne fridge wɔn o maame se mo mfa ma no adan ebacho me nka se me fa mo ye ka cha mo so mo nyenko aso am ka je sa o mo ko na me de o mo ko okay eti edana wo mo ba ho no wo mo no ba be di nkomo e kan se wo mo ba be je fridge any TV no wo no ma me te ase se mo de be ma wo mo
Me na me nti ase na ma me ka ya me se me fa mo mo na enye hwe. Enye me dia, nti me fa mo mo. Oh, okay. Enti mi pa cho da be na emra meje oba pa. But I want anytime I'm ready. I'm the code, Menya. You didn't mean you on more. Na se wo wen. If I told you about this, Wo baby fa de wanya boy foforo na me dofo. Oba pa. hello. Oba pa wanya boy foforo na wo kwosera obi. Oh, but Debbie. Because samis wo do munte na odo enenam so e ma ne de fridge any TV ne bae ba won se ono wanya adwuma ntinya ne dea eti no se ne maame ehia na dea wo ba beje na se munya nya iyo nti adan na wo ma sami ehu ba bi a wo sesi e If I told me, other oso wo do and then me don't know why. oh adan And you be me no. adan dada jina na wo no na se sesi ya case ba ye nti na wo no I send my miss me your ba, ne ma me say oba why sa ask no we no kofa ne dia anti me. Oh sami maame na cancer a kire o Aye. na say wo picture here da edam animu wo picture we a very nice girl we are tia donko kama sami betimi do wato ne nsa so ada wa your plasma nyina nti adenti no so onyo oba na wa so hwa hwehwemu a wakan ye wage atom say wo hwehwemu aye nice girl Ne ma me say me your ba anti me jisu say me your ba. dabi na senya sami na eka say onyo oba sami do ohun wi na sami aka mo wahu de nti a o se wo pe o TikTok ho de ane na me kira wade bi che same rough eye ne fe wo se ugina TikTok ne so na we ye video ba ku ya wo dadan wo ho e ka bibi se ai be ma de se ye posti wen kire se ye do so na kan sa asem no mebo a se be ma ye posti wen no ne kire se ye do me ko hwe wo TikTok page ho bi enti wo se wo hwe videos na se de wo nan no esi achia na ugina dane ho a wutwa selfie na ya na wosom wano ase anoma a wo fi mango no ene ku no kra sami se de achi no me dofo na wonso ushi asame na de pa na apɛ woni ho na de ya no tie no nse no bumi no obuni pa nso na wa ba tie na nso o ma me ni tia na je se ushi asame no se o so de o wa ho brase o sa bu aw entinka oba panka mudoi efe senkanye ne me ye ofa ye ya na mayemra sika no so sika se na ode bre wa wodi siesie wo ma me dan no evan se na be sika ni si 2500 na sika na wan so onu na de bai na me su no de meka na lu se de aka na de no de abade eba ni se na ode o ka oba pa send me the music ama no so fan so no odi nti me say music na de bai nti afi no ga send ma music nti na me send ma music odu sika se na ma na odi ye 3,500 wow ada ode man se on fan to ho ma wa na se ode man se on fa nye de na ma o me de man se on fan to ma me na aya me da ya me dan ye no si o wase ada uni bank account mi nyebi na uma mi nsu ni won kaja susu box bi kura sen card ama no na be ma ono ne basalome odi sika ma ne se on fan to ho ma o no odi dwane e sana me di ni di ntu na me de man
Na ni fie wa ya na alcohol. Show me kwa wada. Tu go so ma ofie da, onso so ba ofie. Wa ba mi fie da. Sa. Odwane fle ni ma mo busan so okon. Odwane fle ni ma mo 3 months no okon. Nto obesha wo dem 3 months. Da bi oba mi mo be bedi e bia oba be wika na okọ na damfo ba ko ojanshi. Nti obedi wo 1 week. E wo fie na ono ma no timu na. Okọ na damfo no a obesan so aba. Na oba be show ho 1 week. Nti 1 week ni nyina na no wo hye dem. Ompia bonten. No e den wane. Bibia we inside order. Anti wo toilet na bibia washroom hye dem. Bibia she inside. Hello. Mami ya wo so utimi be hye no 1 week o. Hello. Oba pa. Wono ni munyansa. Me be say no aya dai. Wa bane dan papa. O ka tem say me mra ni fie madam fudu wa ha say oni anu monka. Me de phone ma na ko wonu play madam ni. Dide say na minim no wa me ko na me ko je ne phone. O ka tem say me ko ton ne phone ma no fa bi so so fa nko ma ne ma ne. Enu pe na me pre madam phone say ya nko kuo ni so. Enu pe kwa na me ko jaje phone no. Wa bane dan say me na me sini dem da na mpra na o ko fa na ba sha no no sini dem da o. Mami ya se me ne o kasa o ka che me se wonnim ni fie kura da. Me ba cho me ni fie da. Ono ni me ye video call mpo keke no de tutu wo se. Aha no no ti me nko ni fie mpo da. Ba se me ka se mi si sa ko no otu ne da dia na me boa. Eno no kwa hu na me madam fu ne ko ne ko je fu no me si ni da mpo da. Me ni me fie kura otim. Sa da se oti ha o so anya so oti mi o me ni mo. Oh, okay. No ba pa eba ne sen na wo ye videos e de to TikTok be ma be se ope wo ho no mo a wo ti ase ene ne twempena etimi nya kukuduro invite be ma e ma no be hye wo dem e de entia Asa mi nye video onu asase no mpo na me mpene so busa no asase o sani miskanya asa me mra no na me nko so onu mo na force me asa o de o sere o be so be hu baby ameme wo that time po me ko kuma su ko sia training no mo ye o pensai training ni bi nti me ba ya ni mu wo be 3 days no force me asa o so be hu baby ameme wo so me na me member ho a o be so be hu baby ameme wo e na o ba me ho tefu akwa na ni be ka me ho na odi akwa akoni aba eti oba ofi oba dodo sen o say oba ofi ono mo be dodo sen beble kwa sa bebre ni nyina oba wodwam ane wow wo ma mi ni mu no e ba sai woni na ni mpa okay oso ma me ton ensa Ch0p ni wi e yampa ono yale e ba cho nto wi wai no ton den ensa ni Ch0p nko a okay na ensa ni Ch0p ni de no kra ba wi ni de nka ho ba cho no nto bi da no ne tete mbo no ato Martin ti oba ya obegina so kakra bi ama me ye fra wo ma me nso na ye ne na kasa sese uni ha enti ye bese wo ankasa wo ka kire wo ma me na nipa na ya soma no ho no mo no ka ho na ye kwafa ne ma no why ayo aha enti gina so ma me hello madam ye mai hello hello Hello. Bemena, good morning. Morning. Pacha Pombo Kode. Honorable one, Assembly member Wampatem Wanum, and a Yamia Drum, and why yes, you unipa, and a O2 son, and wait, my honorable Pacha Dufio. I know you. Honorable ma Yanema men Casa, Okoya, so dear Naquacosie. The body be via Bocona, and then my many Baba Chichin Common. I said the witch one, not just say. No, my manager say mobile na person no man be my yes ana or say or can when you know auntie never saw in the bidding come. Okay, oh man, that is saying hello. Oh man, Pacha is saying about Pie Frost saying maybe abena and yes, I mean name new woman so me the abena. Auntie Abna, Uba Baba Waja, Yase Nanu ye, no cofa by you on one jejire. What the Abrantia be befie, sir, on any chimpana. Abrantena kwa kofa ne mame a fridge and in the TV at the Abra Obano. Say, Mammy no nechire, or so yana dear. One buy almost so say da.
so omo the fridge ni TV ne kwa omo buba ne kwasea enti wo mfa ma wo mu eye no kra maame Pacho ma aso ka bo sa so pa mi se pacho anya no kore enti mbacho ye mefa TV ne fridge ne da ben me pacho anya bi ya ba ma fra me ba no wa che me bi ko wo me no ha ko fa mate oba ne gina so nti ye pese ba bi kura ewo no wono ankasa nkyiro ne yenye mu adansefo ewa asem ni mu wa nti oba ya o ma me gina so kire ne ba bi anema ne wo Bacho, my passion is our sister back to war. You want to be now, one of DS. It's your uncle and uncle. oba ya sister ne your friend is saying Yeah. oba ya say your friend is a mantini ye It's a pokia. Udi kwesi ni wada ben Bacho, they did me fan say, this flew out behind him. Baby, 5 days or something. If you are buying and drum is about. But the best of grandparents are made by my and drum is also by home. okay matena mami misa mame anti abna mame na abrantie ne mame ka se sika bi nso ka ho na oba ne sika no wo de besiesie mo dan e wo fie honom sika no nso ofa sister me ba no wo wa kwa sie no se ma me ba be high me dan onya 18 years o di ni pa to ba be high me dan some ka say we akola o to ni se wo so be high dan ya e dan wa ha a obi a na se be ya first can I kwa high dan ko be sie dan no na bra ebedem e ti wo ha no ma na we ba say be ti be sam na oba no ne ka boy na oye kana sem ni bokoko ya one ne bai eleja obaye dan no ti ni de ni be dia efiri o de baye ti ni de minima wo mu no okay na se sika nso ka ho nti se waye dan ne de a dan na mo ye de ama han ana mi amiti me ba cho dan na mo ye ama han mi ame dan o na me ba ni ba se o ka dan na me de ma so wo siesie ti de mate wase ne kasa ho gina so mame oba pa e ka me se sika ne de e ka ya aba o sika no mso mo de awie mama e ka ntimi ma esa nze enura na ye kɔ no nipa me no mo kwanya na akola ndi nkomo ga ne so ya awe se me ba ne ka chenze ye misika enti omunya mo de ma de be san ma me back na se oba no so abrante ababa wa ne se odi sika ma 3500 se fa to ne ho no kre on first ka bia mame ya Hello. oso on first ka bia ma no I just say, it's gonna me the man or dear, no guy me first can be a man. on first ka bia mame mama e yakɔhwe no mu twanura me ko okuro ni me chiri kuro no mo so 1 hour e bra ba akwala no obo ni kuro ni mo no di misika no meje on first ka bia mame e ya plan no beto adwuma no ma hye de me ba no ti meje misika obaji ni sika asasan I don't know obaji ni sika na me so me sika meje misika pa ya adwuma no ma hye de me ba no word na ya obaji ni sika e ya adwuma no ma hye de me ba no meje misika mame ori da wo ba no makati o so ni kwa eno ka chem se meme ban ba ho ano de obeda o mu fie wonti se meme gide ani sika ne dia me titi na do ban beda fie onu ni nyina emfrim bi fansa na o mu de sika na ma me me so ni metina no ndi o wadi mi ne tan ya tena no me ka yen se me titi ni nyina no first kan ma me obetumi ya ti ana mame ya o se say mame ya Mama ne ka sa asem no me so me ne so na kwa na me ka se eni a wadi me eni tra watma ne misika wadi bi misika wadi e fa wadi ni me da obeda me wan se no ntini sika mfiri ma obetumi ati ana tuga de oyire kani o obisa question na onzo me bo getre e ma de tonta de nzo betimi ati amonka obo njo tire sen me man system million e man de utiminya oba bema winya adwuma utiminya dwetire 6000 ede mo oba oh mame se ontimi fanya adwuma ani nana ya mpaso ma 6000 se fa ton e ma me ba to eskana nyono nko sika wai wono 2000 odin kale ma na mi aka sami sika 3000 am do so nto da kanya mse 60 million ono to 3000 bisano mame adwuma be na ya unya sa 3000 ya adwuma
adwuma be na ya we konya 3000 me say uba na me to ma de da me ka cho sa de no mama ton me ja na me face kan bi aso na di 2000 so uba ka ya me 50 million who was 50 million That's no this thing. Hello, Mame ya. Hello. That's how me dey know what to call. Mame ya. Hello. What this to han wan what piano. O ka the can one of the man or boa. That's how stop evidence for her. I know maybe just to a man on to just kind of pediatric or man is can be so fan so what dey. Say me this camera no o ka che me say me man first ke bi amaba Mame enro me di djuma o mo fa me 2085 ne mra me na djuma ma hye dia di me ba fa me 2850 bra me fa me sika bra me mame so wo se wo ti me ba go police station ya ma tumi ni police station kwan aha ene be di ma sama me ti mo fa me 2005 ne mra me 2850 ne mra me abraba mo bo na ya djuma ma hye dia di me ba no maji me sika me ka cha me se maji me sika jama hu di agolo mpo yo medi agro why medi agro me ba na ama na basa na wo as a state we sikins we wo me be pa oba be di me ba me sika wa ba ya why is a straw wo me say me ni ko to me dem ko maji me 2850 samasi ma fa kwati kwa so pekro no agba enye me ba na baba de kro no ga me fa go be am do be ko me de wa ba loss maji me sika me nyo obi abu mi kwati ase mumu mienu mo da kinsu abedi aba no mumu mienu be bu mi kwase a mumu mienu anya me fridge na de o de tunto wi no drinks no anya fridge de tunto wi no drinks no me si obetu sika no mani guso obetu sika no mani guso ejam do aba loss ni me say meji me 2850 adwuma no ma hye de me ba no sen na police de ka je se ya nche no obi anfa half na akofra kwanfo bi ni ba ye ana no betu ka che me say sika no obi antua me boa ana akofra kwanfo ni ba de sika no obi antua me boa ewura me say adwuma no ma hye de ba ma gi me sika me de ba famra kwa so me ni police station se be ma fa abefa loss ye so agi me sika ya ba ba gi TV ni fridge na gi sika na ka ho Mama entie ba ko egwaza sem de me kan na se me ba na amara bazan ka wo ba why is statue we me fie nkra ma kwa ho akono chen me fie nkra man omo ho akono chen me fie nkra ma ho akono chen me ba na amara bazan ka wo why is se gwa chire we me fie nkra ma kwa ho akono chen me se maji me sika baby amode me ba ne fa ya no me hu me se maji me sika maji me sika ma hu da mu me ba na first ka me fa na baba na me na mo boa me ba na fa me sika me fa na baba mo na mo na me boa mo da fo na mo da mu no me se maji me sika maji me sika se me ba na ka ba ne ho hye nkura ya me ba na ka ba ne ho hye nkura se oba ba busha ka me le ba ka sika ka me de cha mo ba wa se krama wa wo me fie wo da me mpe oba wa se krama wo me fie wo da me mpe me se maji me sika me se maji me sika so se me fa famra kwa so me de ba famra kwa so aji me sika waji bi enti oba fa wo kraman nti maji me sika me se maji me sika me ba ha maji me sika ya de ba famra kwa so maji me sika woni do office Canada mo da tanta na muti me ba na be da ye ma mo ntram me se maji me sika maji me sika waza krama wa wanya duane anie no wo me ba na amana basa abraba mu body kuro ni mu anu na me fa kuro ni don hwere ba kwa abraba wo no ba mo ba anu no abraba wo no ba mo ba anu me ti maji me sika me ba maji me sika ma anyi sika na niam ato ne ma wrade anu be betu tuni nyina ato agu me se me ba me ma bo me dam emra kwa na me dia nam so me se me de loss ha baji me niama aso hello auntie Abna hello auntie Abna sese asemi me no adi nkomo kama na ntokwa ifiri he
me kan boko man ka da fufu ma me ko da Auntie Abena woni bibi se obi eton kro no de ma wo boka uti anye ye kura mpo a wo kura mpo ne mrati mi Ch0p enti se wate ase age atum se ye mefa TV no any fridge na sika na e ka won no maame se de ahyase na wo kan se wo na wo ka bibi se wo be Ch0p na nka wafafa because wo ba na akwafa aba nanka yen kanante ase nya adwuma na yen Ch0p na yen fafa oti ase sa be mic ne mame me ba cho mini how okay Auntie Abena Auntie Abena nya abotira na kasa yie wo phone mu na yen te kasa ni yie Oba no ne mpra wa so kwa janse maame me mpese matutu ne oba ne mpra wa so kwa janse enka je so be se me ba ne ho enka je so be se oba ne mpra wa so kwa janse maame oba ne mpra wa so kwa janse hello mame we wa kwa wa e kwa so kwa janse jama kwa so me na ka kire me no sadia me mpra wa so kwa janse obejimi fu no so no obehu ni pa no obejimi si wo hu no no de wo ya na ade kana mai ah wa kurasi ni eti me se me ejimi ni ama ni misika wura me ejimi ni ama ni misika jama kwa so na bekata ana so onu so ni sika ni odi ni me kanya so famla obetu ewra woni usika bia woni mesi anu amenya mo do hwere ba ko na mukuro ni mabraba mo ba no abraba no maame mo body kura ni mu anu no edwuma no ma hye de ade me ba no Auntie Abena maame we mimi edwuma na me maame esadu ba usu menya maame kasetia o usu menya maame kasetia wa kwa senso ya edwuma na baba oba ne ye timifu a enko ni enko me fa sika family me nti me ka so se me kan jam se me edwuma na ma esadu ba no ana oba na ya me for so me fa bimra miara me so na o sole na atam we aba fa otole na so na atam we aba fa no ngwa family me Mame ya yes na che se wagya pade no akasa mi onti no so ya no akwawiya ne mame ne ma brewu ye o mame ni dina so no akeka kan sanfo tia mi sai yes akano ho fom mimi ho na kan sanfo mimi me ho na kan sa baby amode na mo sa ne ma ne bra me sia no ma djam ho adwuma wo kuro nim baby amode ne nam no ena mo tu sa ne ma ne babra ba mo bol kuro nim anu no baby amode ne nam no ena mo di sa adwuma no no okopo ba ba fie ma baba no ka wo apui mame unu mu nyansa wa boda mo ze krama wo nya duane anie no mame unu mu nyansa e ma ya ne ma nyansa kopo ba ma kopo akonya sama abaya tantan we me ba na ka ho hye nkuna ya ka me do ba fie me ba ya me ni nua ne ma ne ba ka ho hye nkuna ya ka me do ba fie ma ka me jeska ma ka ba wo de ma gi mi sika mate ye hello mame ya Daddy, me ba so mama me no asama ka na pese mi tene o se me ba na ko mi se de mi se nkuran o hu akọ se wale fo wo se nkuran wo fie wa kam do ba mi fie kam me jeski na chire wo se nkuran Daddy o se me hu da na wo ba no wo ma ne so me pe na se de wa bo wo mpa no ate fa mi sika ma me o hu e se nkuran wa ye se dua no wa ye se dua akete se ba ya wasi so o hu no dress bi so kom ka se de wa anya kunu Mame ya nti se unu mame mate asese ye mefa ne ma na ye beto aso wa kire ye be ba befa why e ba choyo Auntie Abena hello Auntie Abena mame Matinti ye beto aso adi nkomo no wa kire na ye ba befa ne ma ne sika ne ye be hu kwan a ye de befa so why that's it hey Sammy Tuga akwafa asama ba fie o what did again e ka kire o be mic no ade wanya broken heart ana Dabi o. Aso akoma ate. O dabi. Aso akoma ebo gingim. Dabi. Ya de ampesi akurasi obo ebeben. Na akoma ye hye. Wakoma ante. Dabi. Gede na nim so wo mpena waso kwa janshin. Dabi. Na ede na ama me hu yi. Ono ne ka mi se okwane no. Entina mo namfo na mantia me from mo so waba ho.
enti say ya na so kwa me say e de na ama me hu say wo mpana na ne ti o e de na ama me ko hu say o mpana wa so kwa janshe na me ntimi hu me ni ma me de ne hu yi ma me eno me ko okuro ne mu me nua na mo kwa ma commenti o mo gaza me ntena ka ne mu ntwen ena me si ye na me de ge ne number me ji obi fo na me de fa mu dan so nim number me ka ya no bo akwala ne di kire me ena o mo ma me hu ni hu si di bi free lewe ma na me ko le fufuro ne ma ko busa na se saa ena ma me hu la akwala na ma gu ne ho so no nya ma ma ketwa ento kwaji we 2 cd anu aji we 1 cd no aji we 3 cd ena o de bossa abra na okure ni mu na so kwa janshen no ho ne mpana te ho ne ti serious ti mba na ogigi na edie tuga no oba won chan ya wo hu hwe dabi o wo hu bibia sa dabi utimi ne da pa me je ne fun nyina fichi nso me hu bibia wo so wo je ne fon fechire e de na wo hu ye nti aya na je ne fon fechire ono ne ba ono ne je me fun se ebia obehu se ebia me ye chese mu mienu mo twe kura aha ono ne dwuni se ebia me ya do fro ne chinti ono ba me so ma je ne de ma no sa ma ko ba bia o se like me rewe bia ntu me hu hwe e bi so na untimi ne na nti no otwe mpena waso kwa janshen no enyesa na de ntia na me nim ade kro me nim ono me nim ne ha wo se bibi ha no me sure waye wadura na ebia baby visa waye wadura sa nga de baby bisa waye na duro utimu so waye obana no ne ma metete ye ma me nya enema ben waye akwala na duro ti wo chim na no misika wa wie firifie pa ma misika wa wie firifie no enka asem we ama na nka wunim dabi me pesika do ka dwuma ho asem pe 2000 kwa ha dan ama wakwatia do kwa sua dwuma no odwa ku sika de kwa me do kwa hunu fie ma me rebe ho tuga wa maye waduro ukofia ya udidi ani nakodi ami didi ukofia wa udidi e wo fie ono ane no aduane no eya ote wo de enko ana se otwabom menini mi nyina ni didi na se onye waduro ana ode hye ne baabi ase oka asem cheme amintimi em resist like ase oka asem cheme amintimi pupu miti na ompena 60 na aka no mo so ka asem kire wa ya na pupu ti ana ani omo de ya utimi popo ani ba we de ontimi popo odo na chekire o ka bibi kire no mama ye tie wa ka bibi kire no dia na pese o ka kire no ni we ka kire no jesu so waja o nkra me na ja da oni ni ja da ben me na ja da ben ase case ni sha se eba na menini ejaye ba no de no hu se e se ni se menini ejaye na agba akwa ho ma sen oba wo nchen ya na ma ni sen ebu ha okwa me man 100 series Gabe afre set ne mpena ne o dabi Gabe afre ze si a dabi menim ni o se ne mpena ne o menim ni pakro nti ono kra ye se wanya akomate menim ni broken atache no menim ni pakro oni Gabe a dabi ntunu we ebeja no wankeka bi ansie dabi no backup dabi adwuma be na pese da achen we ye mpesen ka metwi kasa kese a etwam a atakreta ne anwa etwam we anwa ka na yete aka bi etwam a kasa kese etwam we mfa ka ben anwa ka